Naimbag sa Pilipinas at tuy dagiti kang runan na damdamag dito'y PTV Cordillera. Trabaho ti Jaya ti Department of Labor and Employment kadagiti biktima ti bagyo iti Cordillera baban iti tupad program. At dati report ni Glory Banlegan. Nangipaluspos ti Dole iti 22 million pesos tapno matulungan dagiti pamilya iti Cordillera an nabiktima iti napalabas a bagyo nga egay. Prioridad iti programa dagiti nadadaulan iti balay ken mula. Iti sidong titulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Makaawat dagiti benepisyaryo iti 4,000 pesos a katukad ti panagtrabaho da iti uneg ti 10 nga aldaw. Abra ang pinakamarami. As far as displaced individuals are concerned, as far as damaged houses is concerned, as far as agricultural crops are concerned. Nakikita ko na lang ng entry point ng Dole yung mga damaged houses, those with damaged houses. Ijay abra ang nakailista iti nasurok 3,300 a damaged houses. Inlatangan ti Dole iti 15 milyon ang nagnumaran ti 2,400 nga umili. Nagbalin at tupad program beneficiaries dagiti amin ang nadadaulan ti babala iti daduma a probinsya. Nabalakadan dagiti lokal a gobyerno nga ag-request laang iti Dole no kasapulan da pay ti tulong. Just request at ibabato natin sa Maynila for central office to allocate the corresponding funding. Yung contingency fund natin dito sa region ay para lang talaga sa mga emergencies na ganito. Naparpartak ita ti panangipa ay da iti livelihood assistance babaan iti tupad program. Gapo iti contingency fund ti ahensya ang maususar kas quick reaction fund tunggal adda ti kalamidad. Glory Banlegan para iti Pagilian. Iti dadumapay damag na babati makulkolektar ti Bureau of Internal Revenue a value-added tax kadagiti negosyo iti Cordillera. Naduktalan ti Bureau of Internal Revenue nga adun dagiti negosyo iti Cordillera asan nga agbaybayad iti value-added tax. Iti pagalagadan ti BIR nasken nga agsukat iti klasifikasyon kas vatable dagiti negosyo a kumitkita iti 3 million pesos nga agpangato iti tinawen. Ipalpalagip ni Attorney Claire Corpus kadagiti negosyante asan da akukat ni VAT dagiti customer. Imbalag ti BIR no saan nga agtumpal dagiti negosyo, mangipatumpal da iti surveillance ken stock taking. Identify namin kung sino itong mga restaurants na to, itong hardware, itong grocery stores, at saka mga lessors, pasusulatin ko. So pag sumulat kami to inform them that you have to check, baka naman more than 3 million na kayo, vatable na kayo. So, mag-ano lang sila, mag-register lang sila from non-VAT to VAT. Tapno inot mapukaw ti illegal a droga iti komunidad, tututukan ti gobyerno ti demand reduction advocacy, baban iti rehabilitasyon dagiti nabigbig a drug users. Iti datos manibot iti Dangerous Drugs Board, dumanon iti agro 4,000 nga individual, tinaisarak iti treatment and Rehabilitation Admission Information System iti taon 2022. Agtaltalinmot shabu ti leading drug of abuse and 92.6% iti total readmission. Iti Cordillera ertengan pa iti Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Advocacy ti panakakasay ti panakaramat ti illegal a droga ken rehabilitation iti komunidad. Maysa kadagiti injaya ti DILG-CAR ti buhay ingatan drogay ayawan wenno Bida Regional Caravan. Nakafocus dito iti pillars of prevention, law enforcement, prosecution and correction, ken rehabilitation, wellness and integration. Pangmasawatan na ang ating problema dito sa illegal na droga at para mahigayat ang ating mga kabayan, lalong-lalo na ang mga kabataan na maging aktibo, mag-engage sa different sports para sila ay mailayo dito sa illegal na droga. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Maawis kayo aming i-like, can i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok, ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Cordillera Balita ngayon, siya ni Ala Sungduan, na imbag nga aldaw, kada kayo amin.